Good afternoon everyone. Thank you for coming. So we are going to start with our where we left off, which is bond cleavage. So one of my class saya tak habis lagi bond cleavage baru sampai homolytic. Sorry lang. So saya akan continue daripada homolytic cleavage. So let's recap back for those yang kita dah masuk tu. Let's recap what is bond cleavage. So there are two types of bond cleavage. Okay, so there are two types of bond cleavage. The first one is called homolytic cleavage, and the second one is called heterolytic cleavage. Okay, so for homolytic cleavage, what it is that we distribute with this bond breaking process, whereby electrons are distributed equally to both atoms. Okay, so homolytic cleavage is a bond breaking process whereby electrons are distributed equally to both atoms. So this would be the definition of homolytic cleavage, whereas for heterolytic cleavage, it is distributed unequally to both atoms. So for example, if we have the one that I showed you in the class, I use bromine atoms, bromine molecule. So this time I'll show another example, which I would use a more complex structure, which would be CH3 CHHBr. Okay, so what happened when we have this example right here? I have this compound, so I'm going to highlight this with a blue. Can you see the highlight tak? Tak nampak sangat. Now nampak. Okay, so this would be one compound lah, one of the molecule, and this would be another species. Kita ada Br with unpaired electron. Okay, Br with unpaired electron, and we call this species as free radical sebab dia ada satu unpaired electron, dia tak capai octet lagi. Remember from last semester, most species they will want to try to achieve octet, because when they are not octet, they are not stable. Okay, they are not stable yet. So now we try to achieve octet. So what it is that this bromine will try to take, let me just change the this, I would say this is another H, silap tadi yang Br tadi kat molekul tu kita tukar. Okay, so we have that H. So what happened here is this bromine will try to take hydrogen. Okay, it will try to take hydrogen, okay, by forming a bond. So Br ada satu elektron yang tidak berpasangan, and this electron right here can be used to form another bond. So this electron boleh masuk. Who's that? Masuk je. Okay, alright, so this, what happened is that it's trying to form a bond with hydrogen. So this electron will dekat sini ada dua elektron kan dekat bond ni. So satu elektron daripada bond ini akan digunakan bersama hydrogen untuk form satu bond bersama Br. So what will happen is that we are going to get, I'm going to draw the Br first. Br tadi dia sumbangkan satu elektron yang ini, manakala hydrogen sumbangkan satu elektron. So dia akan dapat HBr. Ada dua elektron kat situ. Okay. However, kalau kita tengok dekat sini, ada berapa titik yang saya lukis? Ada 3. So 3 elektron yang involved, which means that one of the electron will have to leave the bond and go to carbon atom, and the product would be, we will get CH3, C ni masih ada,
H ni kita tak kacau, and it get 1 electron extra there. Okay, so this is another example of free radical substitution. The reason dekat sini kenapa kita putuskan CH bond ni melalui homolytic cleavage, because bond breaking between CH single bond is often homolytic cleavage because the electronegativity is similar. Electronegativity antara karbon dengan hidrogen adalah lebih kurang. Jadi dia nak ambil elektron tu, dia akan putuskan secara homolytic. Okay, because the difference is very small. Okay. If I were to check the electronegativity, let me just check kejap. So untuk karbon 2.55, untuk hidrogen 2.20. Okay, so dekat-dekat je dia punya electronegativity. Perbezaan hanyalah 0.30. That is considered pretty much the same kalau in terms of electronegativity. And because of that, kita akan putuskan melalui homolytic cleavage. So this is an example of homolytic cleavage. And kalau saya nak highlight homolytic cleavage dia dekat kat mana, saya highlight guna warna merah. This would be the homolytic cleavage dekat situ. Okay, yang warna merah tu yang saya highlight tu. This is where the homolytic cleavage happens, because bond yang kita break adalah yang ini. Yang sebelah sini pula, ini bond formation, bukan bond cleavage. Jelas? Okay. So this is where we left off with all of my classes at least. Semua dah cover yang ini. So now let's recap untuk heterolytic pula. For my other class, one of my class, kita akan bermasuk. Okay. So let me just add a page. Alright, so for heterolytic cleavage, this happens, this happens when there are two atoms connected to each other, happens between atoms linked together with big difference of electronegativity. Okay, so for example, let's say if I were to have this compound CH, I'll just have CH3, H, let's say Br. Okay, so this bond here is quite weak. Bond ini agak lemah. Okay, bond ini agak lemah, dia ada 2 elektron. Yang lebih elektronegatif would be bromine, so dia ada delta negatif, carbon ada delta positif. So what happen when we break this bond? Ini saya tukar kejap saya tukar CH3 lah. Okay, so CH3. Okay, so what happen when I break this bond? Bond ini kedua-dua elektronnya akan pergi dekat bromine, dan saya gunakan anak panah kepala penuh, bukan lagi anak panah mata kail tu. No more fish hook, because we are moving to electrons. Kalau 2 electrons, we use this arrow. Kalau 1 electron, we are going to use this fish hook arrow. Okay,
Jadi dekat sini ada 2 elektron bergerak dan dia pergi dekat bromine. So what we will get would be CH3, 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 and then kita akan dapat plus Br, dia dapat 2 elektron. So dia akan ada macam tu. And sebab Br, kalau kita tengok asal dia, Br ini ada lone pair tapi kita tak tunjuk tau. Dia ada 3 lone pair. So kalau kita tengok dekat sini, bromine group 17. Jadi valence elektron untuk group 17 adalah 7. Dan dia ada berapa titik di sekeliling dia? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ada 1 bond. 7 tolak 6 titik tolak 1 bond sama dengan kosong. Okay. Manakala this one sekarang, dia ada 7 valence elektron tolak ada berapa titik ni? 8 titik, tiada garis. Kalau kamu ingat lagi cara nak cari formal charge semester lepas. Valence electron tolak titik tolak garis, and we are going to get minus there. Okay, so dia ada formal charge minus. Whereas this one pula, carbon group 14. Valence electron dia ada 4. So with 4 valence electron minus 3 bonds that it has minus no electron, so we will get positive. So dia akan ada charge. So dekat sini kita hasilkan 2 produk, satu produk yang ada charge, satu lagi ada minus. Okay, dua-dua ini adalah apa yang kita panggil sebagai intermediate. Okay, these are intermediate. Setakat ni jelas? Okay. So another way, this is another example of heterolytic cleavage. So saya tukar dalam bentuk skeletal pula. Okay, dekat sini ada berapa hidrogen? Carbon ni ada berapa hidrogen? Ada 2. So ada 2 hidrogen. So let's say saya ada OH minus. Okay, so OH minus maksudnya kalau saya lukis dalam bentuk structure, HO, oksigen ni dia akan ada 3 lone pair. So dia ada minus lah. Okay, so what happen dekat sini adalah saya buat satu benda yang kamu akan tengok, wah, this will be a bit of a magic, something new for you. Okay, so apa yang berlaku adalah oksigen ni dia dah octet, tapi oksigen ni dia tak nak charge negatif ni. So apa yang dia akan buat, dia akan gerakkan 2 elektron dia. Okay, dia akan pergi dekat karbon. Karbon ni sekarang ada berapa hidrogen tadi? Ada 2 kan? So saya tunjuk hidrogen dia. Okay, sebelah sini ada CH3. Okay, so now nampak dah lebih jelas. So now what happen here is that oksigen ni nak buat bond dengan karbon dekat sini. Okay, karbon boleh ada berapa bond? 4. Jadi kalau dia nak buat bond, tak boleh sebab ada 4. Bermaksud kalau dia nak buat bond yang baru, bond lama kita kena putuskan. Dan antara ketiga-tiga bond ni, bond yang paling lemah adalah bond karbon Br ni. Sebab dia punya electronegativity dia berbeza. Kalau kita tengok yang karbon dengan hydrogen, electronegativity lebih kurang. Jadi bond dia kuat. Bond yang ini pun kuat. Bond ni karbon dengan karbon, lagilah kuat. Okay, jadi dia akan putuskan bond yang karbon dengan bromine. So ini yang saya highlightkan ini dengan warna kuning. Nampak? Okay, yang saya highlightkan dengan warna kuning itu adalah dekat mana heterolytic cleavage berlaku. This is where the heterolytic cleavage happen. So apa yang berlaku, kita akan dapat CH3 itu kita tak ubah. So kita tak kacau hidrogen tadi, saya tunjuk je. So sekarang dia ada bond baru dekat belakang kan. Dia bersambung dengan OH. Lone pair sebab satu lone pair dah digunakan, nampak negatif ni. Ini merujuk kepada yang ini, bond yang ini. Okay, so sekarang itu dah tak ada dah. Dia buat bond dekat sini. So oksigen ni sekarang akan ada 2 lone pair sahaja. Satu lone pair dah digunakan untuk buat bond. Dan kita akan dapat Br minus.
Sebab kalau kita tengok Br ni dia ambil 2 elektron. Betul? Satu memang dia punya, satu lagi dia ambil. Bermaksud dia akan lebih 1 elektron daripada yang asal. Remember dalam bond satu elektron tu adalah hak milik atom asal. Satu lagi tu atom sebelah. Kalau dia ambil dua-dua, bermaksud yang kita dapat tu dia akan lebih 1. So kalau kita tengok dekat sini Br, dia cuma ada 1 je elektron kan. 1 saja, betul? Dan dia ambil 2 elektron kat sini. Bermaksud Br ni akan ada lebihan 1 elektron. Sebab itu dia ada negative charge. OH ni pula dia ada negative charge. Bermaksud daripada asalnya, okey, asal oksigen ada 6 elektron, betul? Bermaksud oksigen ni ada 7 elektron. So dia akan buat satu memang dia punya, satu lagi lebihan dia akan sumbangkan untuk buat bond. So kita dapatlah this bond right here. Okay. Jelas tak? Okay. So kalau kita tengok dekat sini, ada 2 cara untuk kita tunjuk heterolytic bond cleavage. Pertama adalah kita tunjuk pemutusan sahaja. Kedua adalah kita tunjuk pemutusan yang melibatkan pembinaan bond yang baru. So we are doing both bond breaking and bond forming at the same time. Whereas untuk this one, only one step happens, which is bond breaking. And ini adalah benda yang sangat penting dalam mechanism reaction. Mana anak panah pergi, daripada mana dia datang. But fortunately for you, untuk semester ni kamu cuma belajar 2 ke 3 mekanisme sahaja. In 4th semester there will be more. And kita nak tengok apa jadi antara satu nak jadi yang lain. Okay? Alright. Jelas? Okay. So, kalau kita tengok dekat sini, kita hasilkan yang ini. Karbonnya ada positive charge. Now, I want to go to reaction intermediate. Okay. So, now, kita nak tengok reaction intermediate. So, ada 3 reaction intermediate that we want to focus on in organic compound. Intermediate tu saya dah define dekat dalam kelas, which is produk perantaraan. Okay, produk perantaraan. Maksudnya dia adalah produk sementara. Okay, sebab kalau kita tengok contoh macam dalam reaction, kebanyakan reaction, for those yang belajar biology dan belajar glycolysis, betul? Okay, daripada pyruvic acid jadi pyruvate apa segala bagai semua tu, all of those are apa yang kita panggil sebagai intermediate. Okay. So contohnya yang saya tunjuk dalam kelas saya semua, saya guna C6H12O6 plus O2 akan jadi CO2 plus H2O. Sebelum ini jadi CO2, dia akan jadi something else dulu. P jadi Q, jadi R, jadi S, dah jadi macam-macam, barulah dia jadi CO2 dengan H2O. Okay, this is how it happens. Dia ada banyak step. Dan step-step yang ini, yang P ini bukanlah produk final. Yang bukan produk final is what we call as intermediate. So this is P, Q, R, S, R intermediates. Okay. Dan intermediates ini dia adalah produk, bukan final product. Dan dalam organic chemistry dia ada 3 different products ataupun 3 different intermediates that we want to focus on. Dan dalam situasi ini semua merujuk kepada carbon compound. These are all referring to only for the organic compound. Sebab kalau kita tengok, okay, if we were to refer on the previous page, contoh yang ini. Bila dia putuskan 2, kita ada 2 intermediate, ini dan juga ini.
We don't want to focus on this. We want to focus on the carbon compounds, but we are doing organic chemistry. This is what our focus, the compound with carbon bond. Okay. So dekat sini ada 3 jenis intermediates. We have seen free radical. Okay. So kalau kita tengok dekat homolytic tadi, so bila kita buat macam ni, ini adalah free radical. Okay. Dan ini juga adalah free radical. But we are, for the most part of the reaction, we are going to focus on the carbon chain punya radical, not on the Br punya radical. Okay. So this is what we call as free radical. Macam mana kita nak identify radical? Pertama, dia tak ada charge. Kedua, dia akan ada titik dekat tepi, macam telalat. Okay. So dia akan ada titik dekat tepi tu, which refers to the electron unpaired. Okay. So now, kalau carbocate ion pula, okay, carbocate ion, it is carbocate ion is an organic compound. Okay, dia adalah organic compound yang dia ada charge positif dekat carbon dia. Nama pun carbocate ion. Carbon yang cation ion tu. Okay, dan dia ada 3 jenis carbocate ion. Primary carbocate ion, di mana carbon yang dekat plus tu connected dengan satu carbon. Cara dia sama seperti kita nak cari class of carbon sebelum ni. That's why you learn about it. Because all of this intermediate sangat penting untuk kita tahu kelas dia. Sebab cara tindak balas dia dan dia punya kestabilan adalah berbeza. Okay? And then we have secondary. So kita ada 2 carbon, here and here. And then kita ada tertiary, ada 3. Tak ada quaternary carbocate ion, tak ada. Sebab kalau carbon ada 4 bond, dia dah cukup elektron. Okay? So, if we were to look at this, carbocate ion, they're very reactive species with a positive charge on carbon atom by definition. We form it through electrolytic cleavage. Whereas free radical, very reactive species with unpaired electron, formed in homolytic cleavage. Okay? So now, how do we classify untuk free radical? Cara nak classify sama seperti nak classify carbon. So kalau carbon yang ada titik tu bonded to one carbon, then it is primary. Kalau bonded dengan 2 titik, secondary. Kalau bonded dengan 2 carbon, secondary. Kalau bonded dengan 3 carbon, tertiary. Okay. So this I can pretty much go through quickly je lah. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, kita ada 3 jenis. Okay, kita ada 3 jenis. Dan ketiga-tiga jenis untuk free radical carbocate ion and carbon ion, okay, they all have different stability. Intermediate ni ada kestabilan dia. Lagi stable, lagi senang untuk intermediate tu terhasil. Kalau lagi senang nak terhasil, lagi cepat tindak balas boleh berlaku. Okay? Sebab we look at it this way. Now this is the relative stability. There's a lot of information here, but I'm not gonna go through that. I'm gonna take a new piece of paper and start fresh. Okay? So, I want you to take a piece of paper juga. Okay? Ataupun yang kalau pakai tablet, then make a new page. Okay.
Are you familiar with this axis? Ni apa nama graf ni kita panggil? Bukan exothermic. Nama dia ada perkataan profile. Energy profile diagram. So for most people when they teach organic chemistry, they tak nak relatekan dengan kinetic. I want to relate it with kinetic so you get a bigger picture of what organic chemistry is. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, let's say I have a reaction. Okay, saya guna pen dua warna lah. So the first one saya akan guna warna hijau. Okay, so I would have a reaction between 3 CH. Okay. Okay, so ada tindak balas dekat sini. Okay, ada tindak balas dekat sini. Kalau kita tengok, these are the two reactions. Okay. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, okay, yang dalam kotak ni menunjukkan intermediate dia. Ini adalah reaction dia, ini adalah apa yang berlaku. Tapi sebelum terjadi produk ni, dia akan jadi intermediate dahulu. And these are the intermediates. Okay, and this one, ini adalah intermediates dia. Okay, jelas? Dah jelas pula. Dah salin? Okay. Cepat sikit salin. I want to explain. Bila saya explain, saya nak kamu pay attention to the screen lah. Okay.
And don't worry, this screen has already been recorded. It is being recorded. So nanti kejap lagi bila dia dah habis proses, saya akan share dekat dalam Telegram. Alright. Sekali lagi. Okay, can I continue? Alright, so kalau kita tengok dekat sini, kita ada dua intermediate. So let's have a look at the green one first. Carbon dekat tengah ni. This carbon right here, what is the class of this carbon? Tertiary. Therefore, this is a tertiary carbocation ion. Okay? And the purple one pula, what is the class of this carbon right here? Dia connected dengan satu carbon. Therefore, it is a primary carbocation ion. Okay? So, kita ada two different situation. Okay, primary carbocation ion and tertiary carbocation ion. Jadi, let's have a look at the energy of these reactants and the product. Okay, untuk produk ataupun reactants, bila kita cakap pasal energy, kita nak cakap pasal stability. Kalau energy tinggi, dia tak stabil. Energy rendah, dia stabil. Lagi rendah energy dia, lagi lama dia boleh wujud benda tu. Okay, so the lower the energy, the longer it can exist. Okay, the higher the energy, the more unstable, the shorter its lifetime. So let's have a look at the green one. So let's say dia start daripada energy sini. Okay, so that will be the energy here lah. It starts from here. So dekat sini kita ada energy listing right here lah. Okay, so saya labelkan dia sebagai A. Okay, so saya nak fokus kepada, remember I just want to focus on the organic compound saja. So the energy here. So what happen bila dia nak hasilkan intermediate, dia perlukan energy untuk putuskan bond ini, betul? Nak dapatkan carbocation ion ni, dia kena putuskan bond ini. Kalau nak putuskan bond, perlukan tenaga ke lepaskan tenaga? Perlukan tenaga. So it requires, what is this energy? We call it as activation energy. So kita akan naik bukit, betul? Now, turun bukit macam tu. Okay, like that. Let me just move it a bit higher. I'll move it here. Okay. Now, ini adalah dia punya energy dan dia akan jadi intermediate. Bermaksud dia akan jadi produk dahulu lah. Okay. Alright. Kemudian dia akan jadi like that. Ini adalah dia punya B. Intermediate dia dekat sini. Now, intermediate ni nak jadi yang ini, kita kena hasilkan bond. Okay, kita kena hasilkan bond yang baru dan putuskan bond yang lama kalau perlu. So, what happen here is that sebab dia nak hasilkan bond, dia akan lepaskan energy, tapi nak kena langgar dulu, betul? Masih perlukan tenaga, tapi tenaga ni kali ni rendah sahaja dan sampai okay. So dapat ini adalah produknya yang C. So ini adalah intermediate. Okay. Ini adalah EA yang pertama. Ini adalah EA yang kedua. Okay. Sebab dia akan turun, nak jadi produk, tenaga dia mesti lagi, kalau reaction to exothermic lah. Okay, kalau reaction to exothermic, dia akan jadi macam ni. Okay, before kamu salin, let's proceed untuk yang warna purple ni pula. Again, reactant dia akan tenaga lebih kurang sama dengan A. So ini saya akan guna PQR lah, PQR. So P dekat sini.
So apa yang berlaku, dia nak hasilkan yang ini. Apa yang berlaku adalah activation energy dia lebih sikit, dia akan tinggi sikit. Okay, dan dia dapat okay, so ini adalah Q. Okay, so kalau kita tengok yang warna purple ni, okay, intermediate dia, tenaga dia lagi tinggi daripada yang B, betul? Tenaga yang ini lebih tinggi. So, dekat sini point to note, Q is larger than B. Okay, so boleh salin dulu. Okay, tengah lagi. Okay, can I proceed? So kalau kita tengok dekat sini, the first thing that we want to notice is because we are talking about intermediates and stability. So this column right here, this section right here is what we want to focus on. Yang saya highlight warna kuning ni. Okay, so dekat situ yang kita nak focus on. Alright, kalau kita tengok tenaga Q lagi tinggi daripada tenaga B. Q is this primary carboxyl ion. So this is primary carboxyl ion, tenaga dia lagi tinggi daripada tertiary carboxyl ion. And another point to note is that higher energy causes a species to be unstable. Okay, jadi kalau tenaga tinggi, dia tak stable.
So antara primary dengan tertiary, yang mana lagi tak stable? Primary, because tenaga primary lagi tinggi. And there is a reason for this. Okay, the reason being is, let's have a look. Kalau kita tengok primary carboxyl ion, so CH3, so I'll just do a simple table. Okay, so we have primary, secondary, tertiary. Okay, so kalau kita tengok contoh, here I will draw an example of primary carboxyl ion. Okay, positif. Bermaksud karbon ini adalah dia ada satu karbon saja yang bonded kepada karbon tepi ni. Okay. Now on this bond right here, ada berapa elektron? Ada 2 elektron. Okay. And remember, when we talk about this one positive, sebelah sini tak ada charge kan? Dalam ni ada elektron, betul? Elektron ada charge tak? Ada charge. Elektron ada charge dan dia bercharge negatif. So apa yang berlaku bila kita ada elektron yang ada charge negatif sebelah charge positif? Dia akan nak cuba neutralkan. Dia tak jadi neutral, dia akan cuba neutralkan. Tapi karbon sebelah sini pun ada electronegativity juga. Bermaksud elektron ni nak pergi dekat positif untuk cuba neutralkan charge. Tapi karbon ni pun tarik dia juga. So apa yang berlaku adalah, this is what we call as, kita guna anak panah atas garis macam tu, menunjukkan inductive effect. Okay, so only one carbon dekat sini, positive charge connected to one carbon. So only one carbon can donate its, okay, so saya guna donate dengan air quotes, donate its electron towards the positive carbon. Jadi kalau kita tengok, sebab dia ada positive charge dekat sini, dia dapat tarik sikit elektron tu. So sebenarnya positive charge ni bukannya positif 1. It is between positif 0.8 hingga positif 1, somewhere like that. Okay, so between that. So this is what we call as inductive effect. Okay. So now let's have a look at the secondary carboxyl ion pula. So dekat sini, this carbon is bonded to 2 carbon. So apa yang berlaku adalah carbon ini ada 2 carbon yang boleh donate. Okay, so there are two carbons that can donate its
electrons towards the positive carbon. Jadi adakah efek induktif effect tu lebih kuat berbanding primary carbocation tadi? It should be more lah, sebab ada dua carbon yang boleh tolak elektron pergi dekat positif. Jadi adakah positif tu charge dia makin rendah ataupun makin tinggi? Makin rendah ke makin tinggi? Sesuatu spesies itu dia stable kalau charge dia kosong ataupun bukan kosong? Kosong. Jadi sekarang elektron bercharge negatif kan? Lagi banyak negatif tolak dekat positif, so dia akan jadi menghampiri kosong ke away from kosong? Away from kosong? Menghampiri kosong. Sebab elektron bercharge negatif. So sekarang tadi positif 1. Kita tak bagi satu elektron terus, kita cuma tolak sikit je. Tolak ke arah, we just push a bit of this electron towards the carbon, which means that this positive would be less than positive 1, then it would be closer to 0. Okay, so this would be, kalau saya tulis, close to positive 1 but not 0. Sorry, close to positive 1 but not 0. This one close to 0. Okay, this one will be close to 0. Dia dapat tolak, jadi menghampiri kosong, jadi dia makin stable. Okay, and for tertiary carbocation pula, like that. Okay, so dekat sini ada 3 carbon yang boleh donate. So there are 3 carbons that can donate its electrons towards the positive carbon. Jadi as a result, this carbon right here closest to 0. Okay, so it is closest to 0. So dia hampir seperti neutral atom ataupun neutral molecule. Dan semakin menghampiri kosong, semakin stable, semakin rendah tenaga dia. Jadi going to look at this trend, yang mana paling stable? Tertiary, followed by secondary, followed by primary, and followed by another one. Apa lagi kelas yang tak ada dekat sini? Dia ada nama. Yang quaternary tak ada positive carbocation, tak ada quaternary. Apa lagi satu yang ada nama? Methyl. Okay, methyl ataupun methyl carbocation. Another one will be methyl. Methyl paling tak stable. Okay, most unstable. And in fact, methyl ni, it is very unstable that kamu tak boleh hasilkan pun. You cannot produce it. Methyl carbocation. Sorry, ada positive charge. Okay, you can't produce it. It is too unstable. Even primary pun sangatlah susah untuk dihasilkan. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, okay, this is what we call as inductive effect. And apa yang mempengaruhi inductive effect adalah class of carbon tu, class of carbon center itu. Dan inductive effect, ini dah habis salin ke belum? Ada yang tengah salin lagi ke? Okay, cepat sikit.
Alright. So now I want you to turn to the next page. Okay, so this will be on page 37. So inductive effect, dia terkesan oleh dua grup yang ada dekat tepi positive charge ataupun negative charge ataupun radical. So we're looking at the intermediates. Tadi saya tunjuk contoh menggunakan carbocation ion, di mana positive charge dia semua pada carbon center. Dan rule ini terpakai untuk semua jenis intermediate, sama ada dia free radical ataupun carbocation ion ataupun carbanion. Okay, so let's have a look at type of intermediate carbocation ion. Tadi saya dah explain. Metal paling tak stable, followed by primary, secondary, tertiary. Tertiary paling stable. Sebab ini adalah explanation dia yang saya dah explain tadi tu. Okay, so now let's have a look at dia punya effect electron donating group. So what is electron donating group? Electron donating group adalah apa-apa group atom ataupun atom yang berada di sebelah karbon ataupun spesies yang kita tengah fokus. Contoh macam ini. For the example, it's here. So kita sekarang dekat tepi karbon ni ada karbon ini, betul? Dan dia bersama rantaian tepi ni. So this thing right here, satu kumpulan ni terus, CH2, CH3. CH2, CH3 adalah satu grup dekat tepi karbon ini. Dan grup ini kita panggil sebagai elektron kita akan tolak di sana kan. Kita nak donate, betul? Jadi kita panggil dia sebagai electron donating group ataupun EDG. Okay, so kalau kita tengok dekat page seterusnya tadi, ini EDG. Contoh EDG adalah alkyl group. We will focus more into alkyl group later on dalam chapter alkane. Okay, and then another one is what we call as electron withdrawing group, di mana dia akan tarik electron away from the carbon. Okay, from the carbon center yang kita tengah fokus. So, kalau kita tengok stability untuk carbocation ion dan untuk carbocation ion dan juga free radical, trend dia adalah sama. Lagi banyak karbon ni kita panggil sebagai apa tadi? E apa? EDG, elektron ditolak kan? Okay, elektron ditolak pergi dekat karbon tu. So lagi banyak EDG untuk free radical, lagi stabil. Lagi banyak EDG dekat dalam carbocation ion, lagi stabil. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, these are some of the example in activity 1. Okay, so this is the structure. Saya nak lukis structure yang sama dalam bentuk skeletal. So ada dua karbon, dekat hujung ni ada titik. Yang ini kita ada dekat sini ada titik karbon. Okay, so kita ada karbon, dia ada dua karbon dekat tepi. So 1, 2. Dan dekat sini dia ada titik. Total ada 1, 2, 3 karbon. So this will be the structure. And this one, dia adalah CH3. CH3 kamu tak boleh lukis dalam bentuk skeletal lah. Kalau kamu lukis dalam bentuk skeletal, dia jadi titik je. Okay, you cannot draw it in the form of skeletal. Okay, CH3 sahaja tak boleh. Minimum kena ada 2 karbon untuk buat skeletal. Kalau 1 karbon pun kamu nak buat skeletal, nampaklah malasnya dekat situ. Okay, skeletal ni structure orang malas. Sebab tu saya suka buat skeletal, sebab saya pun malas. Okay, alright. So now kalau kita tengok dekat sini, let's have a look at this free radical. Okay, tepi dia ada 1 karbon, betul? Ini adalah kelas dia apa? This is primary. What about this one? Secondary. What about this one? Ini adalah metal. Okay, ini bukan primary sebab karbon yang ini yang ada titik ni, dia tak bonded dengan apa-apa karbon. So this is metal. So now kalau kita nak tengok dia punya, this will classify the following intermediate as primary, secondary, tertiary and arrange them in descending order of stability and explain. So descending, daripada paling stable kepada paling tidak stable. Antara semua ni mana paling stable?
Secondary yang paling stable, followed by primary, followed by methyl. Sebab saya dah label, so saya boleh tulis macam ni je, tak payah lukis lagi sekali. Okay, so decreasing ataupun descending stability. The reason being, secondary has 2 electron donating group, primary has 1, and methyl has none. Okay, the more EDG in connected to the radical carbon, the more stable it is due to inductive effect. Okay, so this should be the reason, and the point that I want you to focus on is, first of all, kita nyatakan ada berapa EDG. 1, none. Lagi banyak EDG, okay, dekat radical carbon, lagi stable sebab inductive effect. Okay, sebab electron donating group tu dia buat inductive effect. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, okay, now kalau kita tengok dekat sini, kita ada this one, apa kelas dia? Apa kelas radical ini? Dia bonded dengan berapa carbon? Jadi dia adalah, this is primary. What about this one? Yang ini dekat sini tau. Ini adalah tertiary. What about this one? Dia connected dengan 1, 2 secondary. Okay, so kita tahu tak mana paling stable? Yang tengah-tengah ni, followed by secondary, followed by primary. Macam mana nak explain? Macam dekat atas ni. Okay, so cara nak explain exactly sama macam dekat atas, cuma ubah je bilangan dia. Dan saya tunjukkan dekat sini dia punya EDG punya effect, inductive effect pergi kat situ. Lepas tu yang sini ada bond pun ada juga. Okay, okay. So now kalau kita tengok the next one pula, this one right here, 1, 2, 3, 4. Ada 4 carbon. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dekat hujung sekali kita ada yang ni. Kemudian kita ada CH3+. Kemudian kita ada structure yang ini. So yang ini kelas dia apa? Carboxylic ion dia. This one. What is the class of this? This is primary. What about this? Methyl
What about this? Kelas dia adalah tertiary. Mana paling stable? Tertiary, followed by primary, followed by methyl. So kalau kita tengok struktur dia, yang ini adalah dia punya inductive effect, yang ini tak ada inductive effect. Yang ini kita nampak ada 3 carbon yang boleh bagi inductive effect. Okay. So again, explanation dia kita boleh explain sama seperti soalan 1 tadi. Okay, so far jelas? So now this one, I believe you can answer it as well. Kamu tahu dia punya susunan. Tengok betul-betul structure dia tak sama nampak macam sama. But they are not the same structure. These are all different structure. Okay, so tengok betul-betul. This one semua bukanlah structure yang sama. This one nanti hari Isnin saya akan discuss. Okay, so this one will be your homework. This one pun homework. Okay, so now let's have a look at reagents and sites of organic reaction. Okay, kita ada 2 terma baru yang kamu akan lihat. Okay, the first one is what we call as electrophile. The second one is what we call as nucleophile. Kamu tahu perkataan file tu apa kan? File tu maksudnya apa? File tu apa maksudnya? Selenophile, kamu tahu tak selenophile tu apa? Okay, nictophile lah apa semua. Bukan benda-benda yang kamu letak kat kamu punya page Instagram ke? Tahu tak file tu apa? PHILE. Kalau saya sebut perkataan ni, mesti kamu terus tahu. Kalau saya, dia bukan obses. Dah agak dah. Apa perkataan tu maksud dia? Apa maksud perkataan tu? Cuba sebut. Sebut je lah. Tak sebutlah perkataan tu. What is the word? Pedophile. Pedophile tu apa maksud dia? Suka budak kan? Perkataan file tu maksudnya suka. Okey, perkataan file tu maksudnya suka. Pedo tu datang daripada perkataan ped, which is kanak-kanak. Kan kalau kamu pergi hospital, pediatrician. Okey? Kanak-kanak. Ped tu adalah kanak-kanak. Okey? So file tu perkataan dia maksudnya suka. So kalau dekat sini kita tengok perkataan electrophile, maksudnya apa? Dia suka elektron. Kalau nucleophile dia suka apa? Suka nucleus. Jadi dekat yang ini adalah electron loving. Nucleophile is nucleus loving. Okay? So kita ada electrophile dan juga nucleophile. Kalau benda itu adalah sesuatu yang kita boleh cakap sebagai suka elektron, kamu rasa benda tu dia bercharge apa? Positif ke negatif? Dia mestilah bercharge positif. Okay? Selalunya benda yang suka elektron ni maksudnya dia tak cukup elektron lah. Dia nak bagi neutral kan? Bermaksud dia ada charge positif. Kalau dia tak ada charge positif, dia juga boleh ada partial positive charge. Okay? Manakala nucleophile pula adalah benda yang suka nukleus. Nukleus ada apa dalam nucleus of atom? Ada neutron dan juga proton. Proton bercharge apa? Positif. Neutron dia neutral, dia tiada charge. Okay, so charge dia kosong. Jadi kalau sesuatu itu dikatakan nucleus loving, dia suka charge apa? Dia suka charge neutral ke charge positif? Kalau sesuatu itu suka nukleus, dia suka charge apa?
Dia suka charge positif sebab dekat nukleus ada positive charge. Okay, so yang this one like positive charge. Jadi benda yang suka positive charge maksudnya dia kaya dengan elektron ke dia kurang elektron? Kaya. So dia mungkin ada negative charge ataupun dia ada banyak sangat elektron dekat-dekat dia. Okay, so that would be nucleophile dan juga electrophile. So kalau kita tengok by definition, electrophile is an electron deficient species which attacked by high electron. Okay, so this one ni kamu tak payah, kamu fokus yang ini sahaja dahulu. Is an electron deficient species. Whereas nucleophile pula electron rich species. Deficient kurang tak cukup. Okay. Alright. Dan electrophile dan nucleophile ini adalah sejenis kategori intermediate selalunya, ataupun reactants ataupun produk. So kita boleh gunakan ini electrophile ataupun nucleophile sebagai sifat untuk sesuatu compound. So we can use it as a kata sifat lah, or as an adjective. It is an adjective to all of the species, all of the chemicals that we have. Okay, so dia adalah sejenis kata sifat. Okay, so whenever we talk about electrophile, we're talking about the properties, whether it likes electron ataupun tak suka elektron. Kalau nucleophile suka positif ataupun tak suka positif lah. Okay, these are some of the example, but I don't want to focus on the example just yet. Let's have a look at the other one, which is what we call as electrophilic site and nucleophilic site. Kalau tadi electrophile dia suka elektron. Okay, electrophile dia suka elektron. Itu merujuk kepada compound itu secara keseluruhan. Tapi electrophilic site adalah tempat spesifik dekat compound itu yang mana yang tak cukup elektron. Okay, so this is what electrophilic site is. Nucleophilic site adalah tempat yang banyak elektron. And to show you in a more vivid punya example, okay, more clear punya example, let's have a look at a page. Okay, so let's focus on the first one is, okay, so the first one is I want to show electrophile dulu. So take a piece of paper. Dia suka elektron. Okay, macam mana kita nak tahu sesuatu tu electrophile ataupun tidak? Kita kena tengok dia punya electron density ataupun tindak balas yang telah berlaku. Okay, kita tengok dia punya arrow pushing mechanism tu, ataupun anak panah yang saya guna tadi untuk tunjuk pergerakan elektron. Okay, baru kita boleh tahu dia nucleophile ataupun electrophile. So kalau electrophile likes elektron. Okay, so contoh pertama, let's say saya ambil tadi yang ini. Okay, so this whole thing is what we call as electrophile. Okay, now what is electrophilic center? This carbon is the, saya guna anak panah macam ni sikit untuk bezakan daripada anak panah biasa tu. Okay, this is electrophilic. I'll just use different color. Electrophilic center. Ada sesiapa yang buta warna merah hijau ke kat sini? Ada ke? Susah nampak ah? Nampak beza tak warna? Nampak beza tak warna dia? Nampak beza? Okey. Kalau tak ada, saya bagi tahu saya guna warna lain. Selalunya buta warna merah hijau ni selalunya lelaki lah. Merah hijau ni buta warna yang selalu berlaku dekat lelaki. Dia sex link. Semua boleh nampak eh? Okey, alright. Kamu sepatutnya nampak warna berbeza. Ini dengan yang tepi ni berbeza. Okey? Alright. So,
electrophilic center adalah dekat tempat yang kurang elektron. Tempat mana, carbon mana yang nakkan elektron. Another example. Let's say I have this. Okay, Br. So ini adalah neutral compound. Tapi this whole thing adalah electrophile. Kenapa dia electrophile? Sebab kalau kita tengok dekat sini, antara Br dengan carbon, siapa lagi elektronegatif? Br. So dia akan ada delta negatif, delta positif. So carbon ni cukup elektron tak? Dia deficient. Elektron dia kena tarik pergi dekat Br. Jadi this is electron deficient. Therefore this is electrophilic center. Okay. Now another example would be, okay, now I want to include something that I have not covered yet before. Tadi kalau kita tengok ada carbon dekat sebelah, carbon akan donate elektron dekat positive center ke ataupun tarik elektron? Kita ada carbon macam ni kan. So dia carbon ni EDG ke EWG tadi? EDG. Dia donate elektron pergi tengah kan, untuk kurangkan positive charge, betul? So now kita ada oksigen. Oksigen dengan carbon, siapa lagi elektron negatif? Oksigen. So dia ada delta negatif here. So inductive effect is away from the carbon. So oksigen ini kita panggil sebagai EWG lah. This one is EWG. They are withdrawing electron away from the carbon. Bermaksud carbon ni dia ada charge apa ni? Partial positif ke negatif? Partial positif. Therefore, here is electrophile ke electrophilic center? Electrophilic center. Okay? And this whole thing adalah sejenis apa kalau ada electrophilic center? Electrophile. Okay? Electrophile. Nampak dengan lebih jelas tak? The differences between electrophilic site dan juga electrophile. Can you see the difference? Yes? Soalan saya, kamu boleh nampak beza tak antara electrophilic site dengan electrophile? Boleh nampak kan? Ya? Okay. Saya extend sampai pukul 4 suku Okay dah? Sebab saya habis kerja pukul 4 suku. So dah alam saya balik terus lah. Okay? Ya? Okay, alright. So this is electrophile. Now kita tengok the opposite of electrophile pula, which is a nucleophile. Nucleophile. Okay. So nucleophile by definition dia suka nucleus, likes nucleus. Bermaksud dia suka, it likes positive charge. So contoh benda yang suka positive charge adalah benda yang ada charge negatif. So for example, I have OH minus. Okay. So apa yang berlaku, this OH minus, okay, if I were to draw dia punya, I'll draw it as a complete Lewis structure. This is OH minus. Okay. So then the negative charge kat situ. This whole thing is nucleophile. Tapi kalau dia react, dia tak react dekat hydrogen, dia react dekat oxygen. So what happen is that kalau kita tengok, ini adalah Br tadi, example yang saya ambil dekat atas ni.
Ini adalah electrophile, betul? Okay, delta negatif, delta positif. So ini adalah electrophile. Dan ini adalah electrophilic site. So what happened here is that this electron, kalau dia bertindak balas, this electron right here, dia akan attack, okay, dia akan attack carbon yang ini, yang ada positive charge. Sebab ini adalah dia punya electrophilic site. Dia suka elektron. Oksigen ni ada elektron nak bagi. Dia nak positive charge. Oksigen ni suka positive charge dia. Carbon ni pula suka negative charge dia. So kalau kita nampak nucleophile akan react dengan electrophile. Dan apa yang kita akan dapat is this. This is what we're going to get. Okay, kita akan dapat gantikan dengan OH tadi. Okay, plus Br minus. Okay, plus Br minus. Okay, so this is what we get. So now kalau kita tengok, this whole thing adalah nucleophile. Oksigen ini adalah dia punya nucleophilic site. Okay, nucleophilic site. Okay, so nucleophilic site akan react dengan electrophilic site. Nucleophile secara keseluruhan akan bertindak balas dengan electrophile. Nucleophile dengan nucleophile takkan bertindak balas. Electrophile dengan electrophile takkan bertindak balas. Okay, dan this classification is very important, especially nanti bila kamu belajar in a much advanced organic chemistry. This is like the most important thing. Sebab ini yang tentukan sama ada tindak balas itu boleh berlaku ataupun tidak. Okay, alright. Dan contoh yang lain untuk nucleophile, contoh kalau saya ada alkene like this. Okay, yang ini tak ada charge, betul? Tapi as we can see from here, benda yang tak ada charge pun boleh jadi electrophile. Jadi sama juga dengan alkene yang tiada charge, dia juga boleh jadi nucleophile. The reason being is that sebab kita ada double bond. Double bond dia lagi pendek daripada single bond. Okay, double bond lagi pendek daripada single bond. Sebab kalau dia single bond, tarikan dia tak cukup kuat. Kita tambah satu lagi bond, tarikan dia lagi kuat lah kan. So dia akan tarik dengan lebih ketat. Jadi bond dia lagi pendek. Kalau lagi pendek dekat sini, okay, elektron akan tertumpu dekat satu kawasan yang kecil. Okay, so electrons are concentrated here. Electrons are concentrated here. Thus, this is the nucleophilic site. Okay, sebab dekat carbon-carbon double bond ni kaya dengan elektron, jadi ini adalah nucleophilic site. Okay, this would be the nucleophilic site here. And this whole thing is what we call as nucleophile. Jadi a conclusion here that we can draw is that alkene is a nucleophile. Okay, alkene is a nucleophile. And then kalau kita tengok OH minus is a nucleophile juga. Dan most negatively charged compound is a nucleophile. Yeah. Anyone ada soalan ke tak ada? Okay, alright.
Oh, sorry.